Pravi gurmanski specijalitet. Pasulj prebranac sa rumenim kobasicama i slaninom. Sve to zapečeno u zemljanom pekaču. Pasulj je preležao preko noći u vodi. Procedite ga i isperite. Nalijte vodom i stavite da provri. Prospite prvu vodu u kojoj se kuvao pasulj. Nalijte novu vodu i vratite na kuvanju. Sitno iseckajte glavicu crnog luka. Dodajte luk, biber i lovor u pasulj. Iseckajte slaninu, propržite na tiganju. Sitno iseckajte praziluk. Propržite ga na masnoći koju je pustila slanina. Dodajte mlevenu papriku u praziluk. Posolite praziluk. Sačuvajte vodu u kojoj se kuvao pasulj. U podmazan zemljani pekač izručite deo pasulja. Preko pasulja ide red praziluka. Izmrvite slaninu koju ste ispržili. Sipajte novi red pasulja. Zatim i ostatak praziluka. I naravno slaninu. Poravnajte sve i nalijte uljem. Blago promešajte da se ulje rasporedi. Nalijte vodu u kojoj se kuvao pasulj. Na kraju poređajte kobasice na vrh pasulja. Prebranac se peče u redni dok ne dobije onu prepoznatljivu zlatnu koricu, a kobasice ne porumene. Zlatni pasulj i rumene kobasice spremni su za degustaciju. Ja sam uživao u ovim ukusima, siguran sam da ćete i vi. Za pripremu ovog jela koristio sam zemljani pekač za 5 do 6 osoba. Kompletan recept je u opisu. Ne zaboravite da zapratite moj kanal kako biste bili u toku sa budućim receptima za jela iz zemljanog posuđa. Obavezno pogledajte moju playlistu sa postojećim receptima kako biste pronašli još neki recept koji će vas inspirisati ili koji ćete isprobati.